হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ, ভর্তি করার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু। শিলিগুড়ির সেবক রোড সংলগ্ন নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভের আঁচ পড়ল সেবক রোডেও। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে 3 দিন আগে মাথায় কিছু সমস্যার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমে তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তার অবস্থা যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু আচমকাই সেই হাসপাতাল থেকে জানানো হয় রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তাকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে। नर्स को पूछा तो बोला नींद का दवाई दिया है, इंजेक्शन, नींद मर जाएगा सो जाएगा। हम वहीं पर सो गए नीचे में। हाँ एक लड़का ये था, ये भी सो गया वहीं पर। आज मैं सुबह में उठा, ब्रश किया, टीवी चला के देख रहा है, खाना खा रहा है। मेरा बहन लोग गया थोड़ा नहाने के लिए घर में। उसके बाद बोलता है पेशेंट सीरियस हो गया। अच्छा, फिर हाँ, उसके बाद बोलता है बात हो गया है, अब इसमें जाकर भर्ती करिए। क्या नाम है इसका? आईसीयू में। आनंदोलो। अच्छा, आनंदोलो में भर्ती कीजिए। अरे भाई हम कहाँ भर्ती करेगा, नहीं करेगा, हम पेशेंट के देखेगा तब नहीं। तो पेशेंट मेरा था। आनंदोलो में कल भर्ती किया। आज में भर्ती करने से पहले वो पैसा मांग रहा है, पैसा रुकने ही नहीं दे रहा था। बाद में ऊपर में जबरदस्ती आईसीयू में ढुका बोलता डेट कर। পরিবারের অভিযোগ, ভর্তির পর থেকে রোগীকে দেখতে দেওয়া তো দূরের কথা, তার শারীরিক অবস্থা নিয়েও কোনো সঠিক তথ্য মিলছিল না। এমনকি রোগীর মৃত্যুর খবর গোপন রেখে বিল মেটানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। डॉक्टर के साथ अभी जो बात हुआ उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हमारे जो पेशेंट के जो गार्जियन है उनको मालूम ही नहीं था कि पेशेंट गुजर चुका है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। जब वो लोग जबरदस्ती अंदर गए हैं तब पता चला है कि पेशेंट गुजर चुका है। और उससे पहले वो लोग बोल रहे थे कि बिल जमा करो, बिल जमा करो, बिल जमा करो। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रशासन में जाएंगे, थाना में जाएंगे, एफआईआर करेंगे डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। और हम लोग चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो। हमारे मंत्री हैं शंकर दा, उनसे भी कहेंगे दादा आप इस पे इमीडिएटली एक्शन लीजिए। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद भी वो लोग बोल रहा है पेशेंट को सुधार हो रहा है। गार्जियन लोग पेशेंट को देखना चाहता है, वो लोग देखने नहीं दे रहा है। जबरदस्ती ये लोग जब गया है तो मालूम चला पेशेंट नहीं है। তবে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবি, মৃতের নাকি আগে থেকেই মাথার সমস্যা ছিল এবং তিনি নেশা করতেন। যদিও কর্তৃপক্ষের এই সাফাই মানতে নারাজ পরিবার, তবে এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও এই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু প্রশাসনের তরফে গৃহীত হয়নি কোনো পদক্ষেপ। পালাবদলের পর রাজ্যের চিকিৎসার ব্যবস্থার ছবিটা বদলেছে। একাধিক হাসপাতাল বারংবার পরিদর্শন করে সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই আবহে সেবক রোড সংলগ্ন বেসরকারি নার্সিংহোমের এহেন গাফিলতির বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা, তা বলাই বাহুল্য। শিলিগুড়ি থেকে সৃজা সরকারের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।